Morning guys. Ito si Koreano nga ay. Kain tayo guys. Ayan. Kakain kami. Pero kain na tara. Alaya. Iya. Adobong manok na may tokwa guys. Ayan. Adobong manok na may tokwa. Yung kanin guys. Ansyan nyo na ang ulam namin. Lagi na lang adobo. Pero at least may pang ulam guys, di ba? Guys. Pimples guys, oh. Nagbibinata na si Koreano, alright. Kunti lang kanin ko, kunti lang. Kunti lang. Kunti lang ha. Pinos, kain na. Pinos. Lia, Tia. Kumain yun sila. Pagkain ko guys. Tiranggot lang guys. Kasi gabi. Hindi mo tokwa. Tokwa. Ayan. Tokwa guys. Natapon na guys. Isa pa? Ano? Kawan na. Guys, masarap to. Tukwat babo. Tukwat manok. Kung may tukwat baboy, ito naman tukwat manok. Guys. Affordable. Bebe, kain na. Guys, tokwa. Naalala. Titing. Tokwa. Ha? Pan? Hindi gusto mo? Ha? Ano? Mahal, anong nasabi mo? Ito, pre. Para Yummy. tukwat baboy. Pre, luto ko eh. Luto ko kayo masarap. Dalawa na lang kami kumakain kasi yung mga alagis namin tapos na. Hindi na makapaghintay kasi nantok na. Inulan na niya yung commander kumain.